हेलो स्टूडेंट आज मैं 10 क्लास गणितर 3 नং चैप्टारर अनुशीलन 3.5 1 नং प्रश्नर रोमान 5 और रोमान 6 समाधान करिम 2x plus 3y equal 6 2x plus 3y to plus minus equal 0 4x plus 6y equal 12 4x plus 6y minus 12 equal 0 তাহলে আমরা এর পর এত a1 হইছে 2 b1 হইছে 3 to c1 হবে minus 6 a2 4 b2 হইছে 6 to c2 হবে minus 12 তেমনি a1 by a2 2 by 4 b1 by b2 3 by 6 cn by c2 minus 6 by minus 12 minus cancel 2 1 2 2 3 1 bar 3 2 bar 6 1 bar 6 2 bar a1 by a2 1 by 2 bn by b2 1 by 2 cn by c2 1 by 2 অতএব an by a2 equal bn by b2 equal c1 by c2 here অখিম সংখ্যক সমাধান আছে এতিয়া 6 নং রোমান 6 সমাধান করিম x minus 2y minus 6 equal 0 yet a1 1 b1 হইছে minus 2 cn হইছে minus 6 a2 হইছে 3 b2 হইছে minus 6 c2 হইছে 0 a1 by a2 1 by 3 b1 by b2 minus 2 by minus 6 minus cancel 2 रे 1 bar 2 रे 3 bar cn by c2 minus 6 by 0 equal 0 অতএব n by 2 equal bn by b2 not equal cn by c2 প্রদত্ত রৈখিক সমীকরণ জোড়র কোনো সমাধান নাই।